जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंहबाई। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 2 तारिख शुक्रवार संतोषी माता कृपारू आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानकु हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। स्क्रैपर और कन्वेयर बेल्ट्स एठारे मध्ये उपलब्ध। अधिक विवरण पर जोगाजोग करंतु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज। यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय अभिनय रजनी कोटिकोटा जाजपुर टाउन जाजपुर। आजिर नाटक आखि अबुझा को लुह अबुझा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी शिशुआ बलरामपुर कटक। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तोते। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी बिलहाट मणिजंग कटक। आजिर नाटक मन बुझुनि कि लुह सरुनी। रचना जीवन जेना निर्देशना शांतनु ओझा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्र भुवन तृतीय अभिनय रजनी ओघासोल बड़पोखरी स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक लुहरे धोईबी कलंक दाग। रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी द्वितीय अभिनय रजनी चारिगा आगरपड़ा भद्रक। आजिर नाटक जीतिबु जदि तू एकला चाल। रचना अजय सो निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर मोहांती। ओपेरा अशोक सम्राट चतुर्थ अभिनय रजनी गुखरा सुनामयी पुरी। आजिर नाटक सबु लुह सरीगला परे। रचना गुलेख महारणा निर्देशना सीताकांत महांती संगीत मिहिर मोहांती। ओपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी बाहर कोइली संतरागड़िया स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक तू रजा झियो मु रिक्सावाला। रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर मोहांती। यात्रा स्वर्णमहल द्वितीय अभिनय रजनी कमरपदा कंदरपुर कटक। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। रचना निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार। तुलसी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी निमपुर पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी अंधारी जाजपुर रोड जाजपुर। आजिर नाटक जेजेमा बयस 22 वर्ष। रचना प्रभात विश्वाल निर्देशना हरि सामंत संगीत लिपोसा। यात्रा आकाश गंगा प्रथम अभिनय रजनी रसालापुर बालेश्वर। आजिर नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी। रचना जगन्नाथ राउत संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बोलुरिया पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना। रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत टीटो अनुसार। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी डांगमाल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्नरे तुलिबी घर। रचना अरुण नायक निर्देशना महेश हाजरा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्नमहल गुठपुर त्रिशूलिया कटक। आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। रचना अजय सो निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर मोहांती। यात्रा राजनंदिनी प्रथम अभिनय रजनी ढियसाही जगत सिंहपुर। आजिर नाटक एमिति बंधन
କେମିତି ହେଲା। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଧାମନଗର ଛକ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନୂଆଗାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣୀ ଫୁଲ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭାଟିଆ ଶୁଣି ଶାଳିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଦେଉଳି ରେଢୁଆଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଡ଼େଇପୋଲ ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି କୁକେଇ ହସୁଛି ଶବ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ବାବାଜୀ ଦାସ। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସପ୍ତମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଦିଟୁଫା ଲୁହକୁ ଚେନାଏ ହସ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏମ୍ ପ୍ରଣୟ କୁମାର, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରାହାମା ମକର ମେଳା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲରେ ଅଛି। ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମାଳ ଶାସନ ଟାଙ୍ଗୀ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମଝି ଦରିଆରେ କନକଗୁରି। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।